लोकसभा भोटनि सिगाङाव राजाखर कंग्रेस बदल बायमानि नगजाखा कक्तिसालो कंग्रेस बदलनि पिसिसिनि साधारण सचिव एडभोकेट दिलीप देव बदल याकारै बीजेपी बदलनि बानारमखा बीजेपी बदलनि तांनगो लामसगै नाहारका हास्तेनि बीजेपी बदलनि सभापति राजीव भट्टाचार्य मंत्री सुशांत चौधरी विधायक भगवान चंद्र दास ताई लोकरक আজকে আমাদের মধ্যে কংগ্রেসের পিসিসির জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট দিলীপ দেব আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। আপনারা জানেন যে দিকে দিকে নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে দিকে যোগদান সভা হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের বরজলাতেও একটা বিশাল সংখ্যক সেবা দল, ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সিপিএমের অনেক নেতৃত্ব আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। তার মূল লক্ষ্যই হলো আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। সেই সংকল্প নিয়ে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদীজির উপর আস্থা রেখে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। डेभलपमेन्ट काउन्सिल डिमान्ड कमिटिनि साक्थारमानि बाय कक्तिसालो हास्तेव कायनाय आचक पान्दा अंखा कचा मन्त्री बिरजित सिन्हानि साक्थार मुंबाय अकक्सा पान्दा मानजाखा बदलनि आदौर जखा निबारण समिति हलनग चेंगसाक आचक पान्दा दाल बिदाल कक तिसाका फाइ मानजाक फाइनाय नगराइरक लोकसभा भोट नरोगै हास्तेनि सरकार दाल बिदाल सामंग्रक चेंगसाक असामंग्रक बाक्सा बदलनि बाक्सा लोकरकनि बागै कक्तिसालो गुमते आमचाइनि संखालो गुमोर्चानि साक्थारमानि बाय अंखा स्नेह संबाद रेली पान्दा राजर्षि हलनग अरेली पान्दा चेंगसाय रिखा अर्थमन्त्री प्रणजित सिंह राय पादाव बनकारिबो मानजाखा संखालो गुमोर्चानि आदंरक স্বাভাবিকভাবে সেখানে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা থাকে। একটু লম্বাই হয় সেই সম্মেলন, কারণ প্রত্যেকের বক্তব্যের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রক্রিয়া থাকে সেই জন্য। আমি জানি যে সময় অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ হয়েছে এবং এতে এখন আর বেশিক্ষণ বক্তব্যে থাকার জন্য একটা স্বাভাবিকভাবে সভাপতি অধৈর্যভাব থাকে, কিন্তু এটাও ঠিক যেটা গুরুত্ব সহকারে আগামী দিন আমাদের যে সারা ভারতবর্ষে আগামী 5 বছরের জন্য আবারও যাকে আমরা প্রধানমন্ত্রী রূপে আমরা যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সেই অনুযায়ী তার থেকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সবার মাধ্যমে সেখানে সকলের কাছে আবেদন রাখা, যে আবেদন এই সবার বাইরে যারা আরো অগণিত মানুষ আছেন তাদের কাছে আমাদের এই হল থেকে যাওয়ার পরে সেখানে তাদের সঙ্গে সেই মতো আলোচনা করা, প্রস্তাব রাখা, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এই কাজটুকু আমাদের করতে হবে। इन्टरनेशनल वुमेन्स डे नरुगै हास्तेनि बुरि क्रिकेटार रकनो बरम याफार जाखाताय हास्तेव पैलानि बागै चेंगसावै रिजाखा वर्चुअल पोस्ट लॉन्च राजाखर आगलिनि पान्दाओ अ कथा लॉन्च चेंगसावै रिजाकमानि न खबै टंगथकमानि नगजाखा हास्तेनि क्रिकेटार रकनि बिसिङो लाइथानाय 26 फेब्रुवारी सालमारिनि सिमिहा कटर जुग विकसित भारत संकल्प जात्रा चेंगजाकमानि मोदीजीका गेरेटी ताबुक बिनि कायनै बेदेक चेंगजाखा अमनि बागै कायनै लोकसभा केन्द्रआव खुंबुरै मालखंकक साख्लायना बागै अंकरजाक अमबै बाक्सा लोकरकनि वानचक मुं साख्लायना बागै बसनामजाक कक्तिसालो खयरपुर बीजेपी सदर आमचाइनि साक्थार मुंबाय चेंगजाक कक्थुमनाय मालाय मुं पादानि बिसिंतै लोकरकनि वानचक मुं साख्लायना बागै काबखा बीजेपी बदलनि आदौरक तिप्रामथा बदल बायनानायखा बदलनि खरकनै हास्ते सरकारनि मन्त्री अंमानि यागलो तिप्रामथा बदल बायनानायखा कक्तिसालो बागबासानि विधायक नि याग्रमै 25 जन भोटार्स तिप्रामथा बदल याकारै बीजेपी बदलनि बानारबखा विधानसभा केन्द्रनि 28 नং बुथनि लक्ष्मीनगर पञ्चायतनि काइसा पान्दाओ लामसगै नाहारका बीजेपी बदलनि आदंरक हास्ते सरकारनि फेक साकनाय मानै थाकना बागै रेट ख्लाइजाकमानि बारिजाक हाइन फेक साकनाय मानैनि बानियाबो बारिजाक कक्तिसालो उत्तर आमचाइनि बागबासा थानानि पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्तीनि साक्थारमानि बाय मालखं बिसिङाव मानजाखा 5 कोटी रांनि याबा टेब्लेट अमबाय बाक्सा रबजाखा आब्दुल मता बरहान उद्दिन ताइ जनाब आली मुंगै खरकथाम सिक्लानो तांसालो मानजाकनाय सिक्ला रकनो धर्मनगर कोर्ट तिसा जाकनाय।